हेलो फ्रेंड्स मु प्रोफेसर साईपाद साहू एक्सप्लोर एंड ब्लिस चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आमे ओडिया भारी बढ़िया ए ओडिशा आमरी घर आम पानी पवन अति सुंदर। चलतु बुलीजा एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली जाहानिया जोठारे आमे मंदिर मस्जिद समुद्र बेलाभूमि झाऊबण एवं झाऊबण रे बनभोजी इत्यादि इत्यादि अनेक किछि मजा उठाई परिबा। एही स्थानटी भुवनेश्वर बा कटकरू आसिले नखरा दे नियाली तापरे चारि छक एवं चारि छकरू बाम पटे गले काकटपुर रे पहुँचवा। तेबे आसंतु आगकू देखिबा आउ कोन कोन अछि चलंतु बुली जिबा। जाहानिया रे आमे समुद्र तार सुंदर बेलाभूमि पवन रे ताले ताले नाची जाउथुवा झाऊ गछ गाड़िक देखिबा। समुद्र रे बहुत समय धरी गाधीबार मजा भी नवा बनभोजी करिबा नाच गीत मध्य हब। बेलाभूमि रे बुली जाउथुवा ए सुंदर कंकड़ गुड़ी को देखिबा। पीर जाहानिया मंदिर तथा काकटपुरर माँ मंगलांक दर्शन करिबा। आमे काकटपुरर मंगलांक पीठरे पहुँची जाइछु। घटगाँर तारिणी जाजपुरर बिरजा तथा झंकड़र सारଳାଙ୍କ परी काकटपुरर माँ मंगला एक प्रसिद्ध शक्तिपीठस्थली। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्रयंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नववर्ष रे माँ को दर्शन करने मन मध्य अत्यंत आग्रहतार सहित आमे आगे चलीचु। अत्यंत स्नेहमयी करुणामयी माँकर मृण्मय मूर्तिर दर्शन करी मन भितर अपूर्व उत्साह भरीगला। जय माँ मंगला। एबे आमे आगे चलिलु। काकटपुर 10 किलोमीटर गला परे पीर जाहानिया पीठरे आमे पहुँची जाइछु। प्रथमे एही पीर बाबा बा सुफी सन्थंकर मजार को जाई आमे दर्शन कलु। एठरे गाड़ीर पार्किंग व्यवस्था मध्य विस्तृत पार्किंग व्यवस्था रो सुविधा रही। ए मजार भितरे मौलवींक सहित आमे किछि समय काटिलु। एक शांत परिवेश भितरे बसिलु। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति से ही अल्लाह से ही ईश्वर ये अनुभूति मन भीतर को आसीगला। मजार रे चादर चढ़ई आमे धीरे धीरे बाहर को आसिलु। पार्किंग स्थल रे थिबा स्थान रे गाड़ी को पार्किंग करी समुद्र बेलाभूमि आड़ को उत्सुकतार सहित आगे चलिलु। मार्गर उभय पार्श्वरे आपण को गुड़ाए दुकान बजार देखा मिलिबो। जो माने बनभोजी करिया पे आसुचंती पूर्व प्रस्तुति नथिले मध्य एठारे आपण को गैस चूल्हा बासन कुसन ठू आरंभ करी बनभोजी पाई जहाँ जहाँ दरकार एठारे सबु किछि सुविधारे उपलब्ध हेउची। आमे आगे चलिलु। अति सुंदर सतेज काकुड़ी आगरे मिलुथुबार देखिलु। अति सस्ता मध्य थिला। पैसा केते केतना 10 टका दियो दीटा गीत वाद्य सहित पाखापाखि 200 बनभोजी दल आमे आज एठी देखिबा पई पाइलु। आमे समुद्र पाखापाखि आसीगलुनी। एठारे आइसक्रीम सतेज पइड मध्य मिलुची। आउ किछि समय अपेक्षा आमे चली चली आगु को बढ़ी चलीचु। किपरि सागर बेलाभूमि निकट रे पहुँची जाई ताकू आहुरी उपभोग करि परिबो। सुंदर झाऊबण सबुज सुंदर झाऊबण नील बिचिमाला धीरे धीरे जाए लागई सपन देखिला पराए। गुड़ाए पर्यटक एठारे गाधई मजा नेउचंती। शीतुआ सकाळ रे सूर्यंकरे सुनेली आभा ता सहित समुद्र बेलाभूमिर जो आकर्षण ताहा केवल अनुभव ही बुझी पारिबो। बेलाभूमिटी अत्यंत
ସୁନ୍ଦର ମନ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ଏହା ପଲିଥିନ୍ ମୁକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏହା ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତଥାପି ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟତ୍ର ଥିବା ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ଦୂର ଦୂର ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇବେ କେବଳ ସେହି ସମୁଦ୍ରର ସୁନ୍ଦରତା ହିଁ ଦେଖିବେ। ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମେ ଯେ କେତେ ଛୋଟ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅଲିଭ୍ ରିଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଆକର୍ଷଣ ନିଆରା। ଥରେ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଏ ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ। ସମୁଦ୍ରର ଲହଡ଼ି କୂଳକୁ ଆସିଗଲେ ଏ ଛୋଟ କଙ୍କଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କଙ୍କଡ଼ାଟି ବିଚରଣ କରୁଛି ବାଲୁକା ବେଳାଭୂମିରେ। ପାଣି ଆସିଗଲେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ପାଣି ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ତା ବାସସ୍ଥଳୀକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ନିଆରା ଉପହାର। ଗାଧୋଇବା ପାଧୋଇବା ସାରିବା ପରେ ଆମେମାନେ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଣଭୋଜି କରାଯାଉଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଦଳ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ଝାଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଉଚ୍ଚ ତଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇନ୍ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କିଛି ସମୟ ଏ ଝାଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ପବନର ତାଳେ ତାଳେ ଏହା କିପରି ଝୁମି ଉଠୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ଯେ ଗୀତ ଗାଏ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାହେବ। ଯାଉଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ ନା। ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏବଂ ବ୍ଲିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।